वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत और उनके काम के बारे में जो ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। फर्रुख की पोइम द सीन। ये पोइम जो कि गहराई और जज्बाती तस्वुर है, हमारे समझ और इंसानी जज्बात के नए तरीके से समझने का जरिया है। तो अगर आप भी फर्रुख की शायरी और इस पोइम की गहराई के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। चलें शुरू करते हैं। इंट्रो की पोइम द सिन एक बहुत गहरी और जज्बाती शायरी है जो इंसानी जज्बात, गुनाह और माफ़ी के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस पोइम में राइटर अपनी ज़िंदगी के अंदर के गुनाह और उसके आसपास के जज्बात को समझने की कोशिश करती हैं। ये गुनाह सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक इंसान की अपनी शख्सियत और समाजी तनाज़ुर का भी हिस्सा हैं। पोइम की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने गुनाह के बारे में सोच रही हैं, लेकिन उसका ये गुनाह सोसाइटी के लिए एक बदनामी का सबब बन गया है। राइटर ने इस पोइम में अपनी गलतियों को समझने का तरीका दिखाया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ये गुनाह वाकई में है या नहीं। वो अपने अंदर के दुख और गलतियों को समझती हैं, लेकिन साथ ही अपने जज्बात को समझने और उन्हें इजहार करने का भी जरिया दिखाती हैं। इस पोइम में वो औरतों की आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी का भी जिक्र करती हैं। राइटर औरतों के हक में आवाज़ उठाती जो समझ की बंदिशों में फंसी हुई होती हैं। पोइम में गुनाह को अपनी पहचान बनाते हुए वो इस बात को एक्सप्लोर करती हैं कि इंसान अपने दुख और गलतियों को कैसे समझ सकता है और क्या उन्हें माफ़ करना मुमकिन है। राइटर की शायरी में सिंबलिज्म, मेटाफोर और इमेजरी का काफ़ी गहरा इस्तेमाल है। उन्होंने अपने जज्बात को बाद ऐसी पहेलियों में छुपाया है जो हर शख्स के लिए अलग अलग तरीके से समझना और महसूस करना मुमकिन होता है। इस पोइम में वो अपने दुख, शर्म और अपनी ज़ाती जदोजहद को समझने की कोशिश करती हैं। आखिरकार द सिन एक ऐसी पोइम है जो सिर्फ एक शख्स के गुनाह को नहीं समझती बल्कि उसकी ज़िंदगी के जज्बात, समाजी मसाइल और अपने दर्द का इजहार करने का ज़रिया बनती है। राइट की ये पोइम उनकी अपनी शायरी और उसकी फेमिनिज्म को दिखाती हैं। तो प्रोडक्शन फर्रुख की पोइम द एक ऐसे असरदार और जज्बाती गहराई से भरा हुआ काम है जो फारसी अदब में एक अहम मकाम रखता है। फर्रुख अपनी शख्सियत और जज्बात का इजहार करते हुए ज़िंदगी के मसाइल और मुश्किलात का सामना करती हैं। कि ये पोइम जो गुनाह को समझने और उससे जुड़ी जज्बात की गहराइयों में ले जाती है, ना सिर्फ फारसी ज़ुबान में बल्कि दुनिया भर में अपनी एक ख़ास पहचान बनाए हुए है। अब हम बात करते हैं फर्रुख की, जो पैदा हुई 1935 में ईरान में। उनकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा काफ़ी मुश्किलात से गुजरा, जिसमें उनके ख़ानदान और जज्बाती ज़िंदगी काफ़ी मुतासिर हुई। फर्रुख का शौक़ और ताल्लुक़ अदब से बचपन से था और उन्होंने बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने फ़ारसी शायरी में अपना एक ख़ास मकाम बनाया। उन्होंने क्लासिक शायरी से हटकर मॉडर्न थीम्स को अपनाया, जिसमें खुद मुख्तारी, औरत की हक़ाइक़ और जज्बाती तनाज़ुर शामिल हैं। उनकी पोइम में अपने जज्बात का इजहार करने का तरीका एक नए तरीके से पेश किया गया है, जो बाद में बाकी शायरों ने भी अपना अंदाज़ बनाया। उनके काम का असर अब भी ज़िंदा है। उन्होंने जो लिखा उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, लेकिन वो हर औरत और शख्स के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी शायरी न सिर्फ फ़ारसी अदब को बल्कि दुनिया भर में पोइट्री और फेमिनिज्म की तहकीकात को बढ़ावा देने में बहुत अहम किरदार निभा रही हैं। ओवरव्यू ऑफ द पोइम द सिन। द सिन एक ऐसे दौर में लिखा गया था जब ईरान की समझ बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव और पुरानी रिवायत से घिरा हुआ था। ये पोइम फर्रुख के अपने जज्बात और उनकी शायरी का एक बेहद गहरा इजहार है। पोइम में बात होती है गुनाह, शर्मिंदगी और इंसानी रिडेम्पशन की, लेकिन इसमें सिर्फ मजहबी या समाजी तनाज़ुर नहीं है बल्कि शख्सियत के अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में बात की गई है। थीम्स एंड आइडियाज़ प्रेजेंटेड इन द पोइम द सिन में राइटर ने गुनाह, जज्बाती बुराइयां और इंतज़ार करने वाली आज़ादी के थीम्स को दिखाया है। ये पोइम हमारे अंदर के फ़र्क और दिलचस्प एहसासात को समझने का ज़रिया है। इसमें वो तब्दीली को पूरी तवक्को के साथ दिखाती हैं जो एक शख्स को अपने गुनाह के बारे में सोचकर मिलती है। हम बात कर लेते हैं इस पोइम के मेजर थीम्स के बारे में। सबसे पहले है हमारे पास सिन, गिल्टी एंड रिडेम्पशन। पोइम में जो गुनाह का तस्वुर दिया गया है वो सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि इंसान की खुद की और समाजी बुराइयों का भी इजहार है। राइटर इस पोइम में गुनाह को अपनी पहचान का एहसास समझती हैं और ये भी पूछती हैं कि क्या किसी इंसान के लिए अपनी गलतियों को माफ़ करना मुमकिन है।
ہم دوسرے تھیم کے بارے میں بات کرتے ہیں، لو اینڈ ڈیزائر۔ تھیم بھی پوئم میں کافی پرومیننٹ ہے۔ رائٹر عشق کو ایک ایسے جذبے کے طور پر دکھایا ہے جو خود کو سمجھنے اور اپنی حقیقت کے پہچاننے کا ایک نیا ذریعہ ہے۔ محبت اس کی شاعری میں خود کی ڈھونڈ اور اپنے جذبات کو آزاد کرنے کا ایک اور ضروری احساس بن جاتا ہے۔ رول آف وومن ان سوسائٹی۔ رائٹر اپنی شاعری میں عورت کی آزادی اور اس کے حق کی بات کرتی ہیں۔ دی سن میں وہ عورت کے دکھوں اور اس کی سمجھداری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے ان کی داستان بیان کرتی ہیں۔ اس پوئم میں وہ ایک عورت کے خود مختاری کے حق میں بات ہے جو سمجھ اس سے چھین لی جاتی ہے، یعنی رائٹر ان عورتوں کے بارے میں بات کرتی ہیں جنہیں خود سمجھنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا، کچھ سوچتی اور بولتی ہیں جو انہیں سکھایا جاتا ہے۔ لٹریری ڈیوائسز ان دی سن، سمبلزم۔ رائٹر نے دی سن میں سمبلزم کا بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ خود کو گناہ کا احساس دلانے والی روشنی اور اندھیرے کی مثال سے یہ پوئم ان کی ذاتی مصیبت کو سمجھنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ میٹافور اینڈ امیجری۔ پوئم میں میٹافور اور امیجری کا استعمال بھی کافی گہرا ہے۔ رائٹر نے خود اپنے جذبات کو پہیلیوں میں بھی پیش کیا ہے جس سے ان کے کیے گئے احساسات کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا آسان ہوتا ہے۔ فری ورس اینڈ اٹس امپیکٹ۔ رائٹر کا فری ورس میں لکھنا ایک اہم ادبی فیصلہ تھا۔ یہ شاعری کا طریقہ ان کے خود کے جذبات اور انسانی تحقیقات کو سمجھنے کا طریقہ بن گیا۔ دی رول آف وومن ان دی سن۔ دی سن میں رائٹر نے عورتوں کی آزادی اور اس کے خود مختاری کو ایک ایسا طریقے سے دکھایا ہے کہ جو سمجھ اور عورتوں کی شخصیت کے درمیان جنگ کو سمجھنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ پوئم ان کی فیمنزم کے حوالے سے ایک مثال ہے۔ The personal struggles reflected in the poem۔ رائٹر کی اپنی زندگی بھی ان کی شاعری میں نظر آتی ہے۔ ان کی زندگی کا جو درد تھا اس کا اظہار دی سن میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ نظم ان کے اپنے جسم اور روح کی چھپائی ہوئی باتیں بیان کرتی ہے۔ میں نے گناہ کیا لیکن میں کیسے نہ کرتی، یہ لائن رائٹر کے لیے ایک اہم ہے۔ یہ لائن نہ صرف ان کی اپنی سوچ کا اظہار کرنے والی ہے بلکہ یہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے اندر کے دکھ اور گناہ کو اپنے طریقے سے سمجھ رہی ہیں۔ دی پوئم ریسیپشن ان ایرانی سوسائٹی۔ جب یہ پوئم پہلی بار پبلش ہوئی تو اسے کافی ریئیکشنز ملے۔ کچھ نے اسے عورتوں کی درد اور جذبات کو سمجھنے کا ذریعہ مانا جبکہ دوسروں نے اسے بہت منفی سمجھا، لیکن وقت کے ساتھ دی سن کو ایک اہم ادبی اور فیمنسٹ کام مانا گیا۔ رائٹر نے اس پوئم کے ذریعے نیا آرٹسٹک سفر شروع کیا۔ جو ان کی شاعری میں مسلسل تبدیلی تھی وہ بھی نظر آنے لگی۔ رائٹر کا دی سن پر جو اثر ہے وہ اب بھی محسوس ہوتا ہے۔ دوسری اور پوئمز میں کچھ فرق ہے۔ جو جذباتی گہرائیاں اور تحقیقات اس پوئم میں دکھائی گئی ہیں وہ دوسری پوئم کے مقابلے میں کم ہیں۔ رائٹر کی شاعری اب صرف ایران تک محدود نہیں رہی بلکہ ان کا اثر دنیا بھر میں محسوس ہوتا ہے۔ ان دی اینڈ دی سن فرخزاد کی ایک ادبی شاہکار ہے جو نہ صرف ان کی اپنی زندگی کی کہانی بیان کرتا ہے بلکہ ان کے جذبات، سوسائٹی کے تناظر اور خود کی ڈھونڈ کو بھی سمجھنے کا ذریعہ بنا۔ یہ پوئم آج بھی اپنی تحقیقات اور انسانی جذبات کا اظہار کرنے میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس پوئم سے متعلق کچھ اہم سوالوں کے بارے میں۔ وٹ از دا مین تھیم آف دی سن بائی فرخزاد۔ یہ پوئم گناہ، جذباتی برائیاں اور اپنے ریڈیمپشن کے بارے میں بات کرتی ہے۔ وٹ لٹریری ڈیوائسز آر یوزڈ ان دی سن۔ سمبلزم، میٹافور، فری ورسز اور امیجری کا استعمال اس پوئم میں ہے۔ وائی از فرخزاد ورک اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے۔ ان کا کام یونیورسل تھیمز جیسے کہ آئیڈینٹی، لو اور سوسائٹل پریشر کے حوالے سے اب بھی ریلیونٹ ہے۔ فرخزاد اسٹوڈنٹس، یہ تھی رائٹر کی پوئم دی سن پر ہماری تفصیلی گفتگو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی اور بھی ڈسکشنز مل سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔